Next mga madam. Beb, ang ganda, be. Okay, next mga be, indica to, indica. Size nito small, med. Look at the quality, mga madam. Mga be, Small, medium, social. 580 social. Okay, 500 social. Mga rare. Small med to, small med. Mine social. 580 code social. Asa na ML lock, Madam Pugoy. Madam, new minor ka po. Madam Pugoy. Okay. Madam, saan ka muna details sa name, number, address po for new minor. Saan ka details, madam, ha? Ngayon na po. Okay, social si Christy. Madam Christy. Madam Christy, yours na Beb 680. 580. Christy, yours na yan, ha? Ito, madam. Hi. Next mga madam. Okay, next super papaf. Super papaf, be. Super papaf, mga madam. Madam, PM ka sa page siya para masinan kita ng MOP. Okay, ayun, be. Divine Apparel, high-end. Putek, mga be, tingnan nyo, Solid talaga mga Divine Apparel, sobrang worth it nito. 680 to, ha? 680 large. Large size. 680 panalo. Code panalo, 680. Code panalo, ha? 680, mga madam. Code panalo. Okay, ayan. Ganda to, Code panalo, large size, 680 to.